تحریک انصاف کا سربراہ کون؟ انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے ہی پارٹی میں دھڑے بندی سامنے آ گئی۔ شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی ترجمان آمنے سامنے آ گئے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین پارٹی سربراہی سے دستبردار ہو گئے ہیں، نئے چیئرمین کا نام بھی فائنل کر لیا ہے۔ نیا چیئرمین فیملی سے نہیں ہوگا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید کی ہے۔ شیر افضل مروت نے ترجمان پی ٹی آئی کا بیان گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے؟ دیکھیں، شیر افضل مروت اور دیگر جن کا وہ نام لے رہے ہیں، ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ہے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور شیر افضل مروت نے باہر آ کے جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر چیز بتائی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات بتائی، اس کے فوراً بعد جو ہے تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے ان کی جو ہے وہ تردید آئی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ 24 نیوز کو 2 دن پہلے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ چیز بتا چکے ہیں، اور چونکہ آؤٹ سپوکن ہے، انہوں نے یہ بات ہمیں واضح طور پر ہمارے دفتر میں آ کر یہ بات کہی تھی کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان بننا جو ہے وہ قانونی طور پر بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ وکیل ہیں، اور یہی چیز جا کے انہوں نے آج عمران خان سے ڈسکس کی، اور انہوں نے عمران خان سے مشاورت کے بعد جب باہر آ کر یہ بات بتائی کہ عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے مرکزی جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے جو ہے ان کی تردید کی گئی، اور ان میں جو ہے وہ یہ بات بتائی گئی کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر جو ہے غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے، اور چیئرمین عمران خان کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد، تاریخ اور طریقہ کار اور امیدواروں کے تعین سمیت تمام اہم معاملات پر جو ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی، اس باضابطہ طور پر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ جب یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جو وضاحت آئی ہے جو مرکزی جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے، میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس کے بعد شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویس، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کیس کی سماعت کے دوران مارشل لاء کا ذکر چھڑ گیا۔ رشید رضوی کی بات پر جسٹس اطہر من اللہ نے ماضی میں نہ جانے کا مشورہ دیا۔ چیف جسٹس نے اصرار کیا کہ ماضی میں جانا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ مشرف نے آئین توڑا، اسمبلیاں توڑیں، اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل رشید رضوی نے مارشل لاء کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رشید رضوی صاحب ماضی میں کب تک جائیں گے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کا احترام ہے، مگر ہمیں اب ماضی میں جانا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بالکل ماضی میں جائیں، مشرف نے آئین توڑا، اسمبلیاں توڑی، اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ تاریخ یہ ہے کہ طاقتور کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کمزور پڑنے پر آسمان جلانے والا فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ 3 نومبر کو صرف ججز پر حملہ ہونے پر کارروائی ہوگی تو پھر ٹرائل پر سوال اٹھے گا، کیا ججز پر حملہ اسمبلیاں توڑنے اور آئین معطل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ؟ جسٹس کا کہنا تھا کہ جو ماضی میں ہوا اسے ختم نہیں کر سکتے۔ وکیل آ کر بتائے نا کہ آئین توڑنے والے ججز کی تصاویر یہاں کیوں لگی ہیں؟ میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سزا بھی برقرار رکھیں اور پینشن بھی ملتی رہے، یہ نہیں ہوگا۔ کیس کی اگلی سماعت اب 10 جنوری کو ہوگی۔ ملک معاشی ٹیک آف کی راہ پر، بازار حصص نئی بلندیوں پر۔ حکومتی اقدامات سے بازار حصص میں ریکارڈ تیزی، اعتماد بحال ہونے پر سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی دھڑا دھڑ خریداری کی۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 60,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ ماہرین کے مطابق متحدہ عرب امارات سے سرمایہ کاری آنے کو مارکیٹ نے مثبت لیا۔ دیکھیے اسی بارے میں ایاز رانا کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئر کی خریداری نے مارکیٹ کو 60,000 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ دن کے آغاز سے تیزی کا سلسلہ جاری ہوا جو مارکیٹ کے اختتام تک جاری رہا۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں ایشیائی ترقیاتی بینک اور UAE سے انویسٹمنٹ کی خبروں نے مارکیٹ میں بہتری کی۔ ریسنٹ وزٹ جو پرائم منسٹر کی ہو رہی ہے UAE کے اندر، اس میں SIFC کی مد کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ $25 بلین جو UAE نے کمٹ کیا تھا، اس کی مد میں کافی زیادہ ایگریمنٹ جو ہیں وہ پاسبل ہیں۔ تو انویسٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے
इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है 91%। अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस $2.5 बिलियन हो गई हैं अक्टूबर के माह के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं IMF $700 मिलियन नेक्स्ट मंथ जो है वो रिलीज़ कर रहा है। उसके बाद हमारी बायलैटरल एजेंसीज़ को सपोर्ट करेंगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने में। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हैं आने वाले वक्तों में। आज दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 918 पॉइंट के इजाफे से 60,730 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 26 अरब रुपए मालियत के 77 करोड़ 81 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। आज 379 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ, जिसमें से 199 कंपनियों की कीमतों में कमी और 175 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में उम्मीद अफजा इजाफा। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए गए। गुज़श्ता सर्वे की निस्बत कारोबारी एतमाद में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जी, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में एक उम्मीद अफजा इजाफा देखा गया। और सर्वे बताया गया कि अक्टूबर से नवंबर 2023 के दौरान मुल्क भर में जो है किए गए अपने जामा कॉन्फिडेंस में जो देखा गया है कि पिछले सालों में 7% बेहतरी हुई है। और कहा है कि मुल्क में कारोबारी एतमाद मनफी 18% है, जो कि पहले 25% मनफी था, उसमें बेहतरी हुई है। कारोबारी एतमाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेहतरी यानी 9% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़िश्ता में 19% था, अब 10% पर आ गया है। साथ खिदमात के शोबे में भी 8% का इजाफा देखा गया है। रिटेल और होलसेल ट्रेड में कारोबारी एतमाद गुज़िश्ता सर्वे के मनफी 35 के मुकाबले मनफी 31 रहा, जिसमें बेहतरी हुई है। सर्वे में 43% जो है जो आप जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थे, 34% खिदमात के शोबे से वाबस्ता थे। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुआहदों में आर्मी चीफ के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने, जो कि UAE से उन्होंने बातचीत की है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तमाशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, जो 20 से 25 अरब डॉलर की सरमाकारी होने जा रही है इंशाअल्लाह UAE की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, इसके असरात कब तक पाकिस्तान की मईशत पर नज़र आना शुरू होंगे? एक तो आज हमें मुस्बत एक चीज़ नज़र आई है कि बुलंद तरीन सतह पर गया है 100 इंडेक्स भी। मज़ीद तब्दीलियाँ कब तक रूनुमा होंगी? देखिए, पहली बात यह है कि जिस मुल्क के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, इस खित्ते में उसके पास सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड वो कहलाता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और उसके पास कोई 800-850 अरब डॉलर के एसेट इस वक्त जो है वो मौजूद है। तो एक तो बात ये पक्की है कि पैसा मौजूद है और चाहत भी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट के काबिल हों। और अब बात बची कि पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट प्रपोजल में दिए जाते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। अब जो बर्डन है मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के कंधों पे आ गया। पैसा मौजूद है, चाहत मौजूद है। अब हमें ऐसे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट जो है उनकी शनाख्त करके अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को दिखाना है कि ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उसमें मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट होगी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के लिए मुफीद साबित होगा। तो एक तरफ की इक्वेशन हमें मुझे लग रहा है कि पूरी है। पैसा मौजूद है, चाहत मौजूद है, करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की शनाख्त जो है उसमें 3 किस्म के प्रोजेक्ट तो अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई है। रेकोडेक का प्रोजेक्ट है, एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान जो है वो तैयार कर सकता है, ऑफर कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आई। ठीक है। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब भी साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आप यकीनन गुफ्तगू सुन रहे होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब क्या फरमा रहे थे, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वही बात है कि ये बताना हमारा काम था, हुकूमतों का काम था, लेकिन अब आर्मी चीफ की खास जो कोशिशें और निगरान हुकूमत की काविशों के बाद हम UAE को कम अज़ कम ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है सरमाकारी के लिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने जो कुछ कह दिया, मेरे ख्याल से उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। वो इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस मौजू के ऊपर एक अथॉरिटी हैं और हम तो तस्लीम करते हैं दिल से कि वो जो कहें वो हर्फ़ आखिर है। लेकिन बहरहाल मैं 2 और हवालों से जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि जब ये बात की गई थी कि जी अब कोशिश की जाएगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए,
और 3 ममालिक के नाम उस हवाले से आए थे कि यूएई था, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा चाइना। यही वो 3 ममालिक हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के कड़े वक्त में पाकिस्तान के लिए मदद और इमदाद करते रहे हैं। लिहाजा पहले स्टेप के तौर पर अगर देखा जाए तो ये दौरा इंतहाई कामयाब है, जिसमें टॉप लीडरशिप जो है यूएई की, जो पहले कहा जाता था कि नाराज है और उस नाराजगी की भी वजूहात हमारे सामने हैं, उसकी तफसील का इस वक्त नहीं है, तो ये एक आइस ब्रेकिंग भी है एक तरह से, और एक आसान इकदाम इसलिए है कि इब्तिदा बहुत अच्छी है। 20 से 25 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है कोई छोटी बात नहीं है, और ये नहीं है कि सिर्फ बयानात की हद तक है। टॉप लीडरशिप जो है दोनों तरफ की, और ख़ास तौर से जो आर्मी चीफ की वहाँ पर मौजूदगी है, उससे भी ये पता चला कि जो वादे किए गए थे, चाहे वो स्पेशल जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी उसके प्लेटफॉर्म से, या जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग्स हुई थी उसके हवाले से, तो उन पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। ये इंतजार नहीं किया गया कि इलेक्शन हो जाए और अगली आने वाली हुकूमत फिर इनके ऊपर अमल दरामद करेगी। तो अभी से इनके ऊपर एक्शन लेके इनको प्रैक्टिकल शेप देने की जो कोशिश है उसको सराहना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली भी आइसोलेट हुआ था। आप देख रहे हैं कि इन पॉलिसियों की वजह से ही पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल क्या है कि वो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंचे हुए हैं, विच अगेन इज ए वेरी गुड ओमन। इसी तरह से जो डॉलर जो है काबू हुआ था, बेख्तियार था, बेलगाम था, उसको भी किसी हद तक लगाम डाली गई है, और अब ये इस बात पर यानी मुत्तफिक होना पड़ेगा कि अगर ख्वाहिश है कि डॉलर की ये जो कीमत है जो बिल्कुल टेम्परेरी है, इसको काबू में लाया जाए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे इकदाम हुकूमत करेगी और ये डॉलर भी काबू में आ जाएगा। ये अगर सब कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की राह हमवार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब आपका भी, और डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।